whether it's business associates, La gente a su alrededor, familia, asociados de as negocios, much talent as they might have, por más talento que tengan, they'll die. se van a morir. Because the only way that you can preserve and grow talent is by the use of it. Porque la única manera de preservar y de hacer crecer el talento es usándolo. And we make that mistake a lot of times. Y cometemos ese error muchas veces. That we, because of fear, because of comfort, whatever reason it is, we don't grow any longer. Que por miedo o por estar en una zona de confort ya no crecemos más. We stay in our old face. Nos quedamos en nuestra vieja cara. Because it's more comfortable. Porque es más confortable. Less challenges. Menos retos. Come on, people. I'm almost done here. Ya casi termino. 2011 has to be a different approach to our life, to our business, to our families, to our congregations. En el 2011 tenemos que tener una aproximación diferente a nuestras We familias, got to challenge nuestros ourselves, negocios. right? Tenemos Not just for que ourselves, but retarnos. for the sake of those around us. Tenemos que retarnos no solo por nosotros, sino por todos los que están a nuestro alrededor. Somebody came to ask me today about a business opportunity. Alguien me habló hoy de me preguntó de una oportunidad de negocio. And she was telling me, I don't know if I could handle something like that. Y me dijo, yo no sé si yo puedo manejar algo así. I said, of course you can. Yo le dije, por supuesto que puedes. It might take you some time, right? Te va a llevar algún It might take tiempo. you a lot more effort than what you're putting forward right now. Más But of esfuerzo el course que you estás can. poniendo, pero por supuesto que Say puedes. I can, say I can. Diga, yo puedo. If I apply myself, I can, right? Si yo me If I aplico, apply yo puedo. myself, I can handle that bigger challenge. If I apply myself, Si yo me and that's what the new phase has to be. It's got to be one that will challenge us. Si yo me aplico, puedo manejar esos nuevos retos. Y eso tiene que ser nuestra nueva etapa. Because if your new phase is not challenging you, Porque si esa nueva etapa no es lo suficientemente retante, then it's not worth having. no vale el esfuerzo tenerla. Is this making sense? ¿Tiene sentido? All right. Number 7. Let's go to same chapter, verse 69. Let's read this. 70, 71. Okay. It says, their camels their horses were 736, their mules 245, 69, their camels 435, their donkeys 6,720. Let me read this again. I'm reading the verse number here. Their horses were 736, their mules were 245, their camels were 435, their donkeys were 6,720. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, sus asnos 6,720. Verse 70. Some from among the heads of fathers' households gave to the work. The governors gave to the treasury 1,000 gold drachmas, 50 basins, 530 priests' garments. Algunos de los jefes de las casas paternas contribuyeron para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Some of the heads of fathers' households gave into the treasury of the work 20,000 gold drachmas and 2,200 silver minas. Algunos de los jefes de casas paternas contribuyeron para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones, los jefes de casas paternas dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 minas de plata. Verse 72, that which the rest of the people gave was 20,000 gold drachmas and 2,000 silver minas and 67 priest garments. Lo que dio el resto del pueblo fue 20,000 dracmas de oro, 2,000 minas de plata y 67 túnicas sacerdotales. Point number 7. In this new phase, right, we must invest. El punto número 7 es, en esta nueva etapa tenemos que invertir. We must invest. Tenemos que invertir. And I know that sometimes we have our understanding upside down or backwards, right? Yo sé que a veces tenemos el entendimiento al revés. We want to receive Primero queremos recibir and then give. Isn't that true? y después dar. Come on, people. We want to receive first Primero queremos recibir and then we want to give.
y después queremos dar. Imagine the farmer right there waiting for harvest before he gets motivated to sow the seed. Imagínense al granjero o al agricultor esperando por la cosecha antes de motivarse a sembrar. Says, no, I'm not going to sow the seed. No voy a sembrar. First, I want the harvest. Primero quiero la cosecha. What would you think of this man? ¿Qué pensarían de este hombre? He's crazy, right? Está loco. He's not going to get a harvest without sowing the seed. No va a recibir ninguna cosecha si no siembra semillas. But why is it that we think that we can? Pero ¿por qué entonces nosotros pensamos que nosotros sí podemos? We might judge him and say, he's crazy. Why is he thinking like that? Podemos juzgar a ese agricultor y decir que está loco y que por qué piensa así. But we think like that sometimes, or a lot of times. Pero nosotros muchas veces pensamos así. First give me, then I'll think about giving. Primero deme y después yo pensaré en dar. See, all these people understood something. Toda esta gente entendió algo. That in order to enter into this new phase of growth, Que para entrar a esa nueva etapa de they all needed to crecimiento, do what? necesitaban ¿qué? To give, to invest. Dar, invertir. Your business is, your family is not going to get to a different level unless you invest into your family. Tu familia no va a pasar de nivel a menos que tú inviertas en la familia. Your life, your mindset is not going to get into a different level unless you invest into your mind. Tu vida, tu mente no va a llevar a un nuevo nivel a menos que tú inviertas en esa mente. How much are you reading? How much are you putting into your understanding? What are you doing ¿Cuánto están leyendo? ¿Cuánto to están enhance poniendo en su mente? your mind, ¿Qué están haciendo para your mejorar esa mente? intellect? What are Tu you intelecto. doing? What classes are you taking? ¿Qué están haciendo? ¿Qué clases están tomando? You can't go to another level unless you invest into yourself, No right? se puede pasar a otro nivel a menos que uno invierta en uno. You can't take your family to another level unless you invest in your No family. se puede llevar la familia a otro nivel a menos que se invierta en esa We familia. can't take this congregation unless we invest into this No congregation. podemos llevar esta congregación a otro nivel a menos que invirtamos en esta congregación. You can't take your business into another level unless you invest into it. No se puede llevar el negocio a otro nivel a menos que invirtamos This is en eso. making sense? ¿Hace sentido? You have 100 grains, right, Uno tiene 100 of granos corn, de maíz and you have options. If you're hungry, what is it that you want to do? y uno tiene opciones. Si tiene hambre, ¿qué quiere hacer? You want to cook them and eat them. Cocinarlos y comerlos. Isn't that true? ¿No es cierto? And that could give you a good meal. Right? It could give you a good meal. Y eso te puede dar una buena comida. But that'll be your last meal. Pero va a ser tu última comida. But if you say, look, I am going to invest part of it, Pero si uno dice, voy a invertir una parte de esto, maybe I'll eat a little bit, say a little bit. dejo tal vez un poquito. I'm hungry, so I'm going to eat a little bit. But the Tengo rest hambre, I'm me voy a going to comer un what? poquito, pero el resto I'm ¿qué? going to sow it, I'm going to invest it. Lo voy a sembrar, lo voy a invertir. Then he can expect a harvest, Y right? entonces puede esperar una cosecha. How many times have you heard this principle? ¿Cuántas veces han oído este principio? Forever, right? Siempre. Now, how many of you have done it or are you going to do it in 2011? Because Pero ¿cuántos de ustedes ya lo hicieron o lo van a hacer este año? listening to the principle without doing it means nothing. Porque escuchar el principio y no hacer nada significa Actually, it nada. hurts you more than help Más you. bien te hace más daño. Because you're probably listening to it and say, Pastor, I already know that. Porque tal vez ustedes lo escuchen y dicen, pastor, yo ya sé eso. Now, I want you to think back at 2010 without feeling guilty, right? We're just watching here. Sin sentirse culpables, quiero que piensen en el 2010. How much did you invest in yourself in 2010? ¿Cuánto invirtieron en ustedes mismos? How much did you invest into your family? ¿Cuánto invirtieron en su familia? How much did you invest back into your business? How ¿Cuánto much? invirtieron en su How much did negocio? you invest into this congregation? ¿Cuánto How invirtieron en much? esta congregación? ¿Cuánto? Now, we can have a different 2011 by this very simple principle, being obedient. Podemos tener un 2011 diferente con solo ser obedientes a este principio. It's really interesting to see that the people that are doing better Es interesante are the people that are investing more, isn't it? saber que la gente que le está yendo mejor es la gente que está invirtiendo más. If they invest more time, more effort, more money, Si right? invierte más tiempo, esfuerzo, dinero, Is it because they're lucky that they do well? es por suerteros que le está yendo Qué bien. afortunado, dice. Ese cómo le va bien. Todo lo que hace.
He's the one that's putting in the time, he's putting in the effort, he's putting in life, he's putting in dollars, Él es right? el que está poniendo el tiempo, el esfuerzo, la vida, los dólares. Investing into his family, spending time with his family. Pasando tiempo con su familia, invirtiendo So en of su course his familia. family is doing better. Y claro, su familia está yendo bien. Yes. Sí. Invest into himself, you know, he Invirtiendo en sí reads, mismo. he goes to seminars. Of course he's doing better. Va a seminarios, lee. Por supuesto que le está yendo bien. He invests into his business. Of course. Invierte en su negocio, It's por not supuesto. enough to have it right here. No es suficiente tenerlo aquí. These people were generous in their investment. Esta gente era generosa en su inversión. Say generous. Diga, generosa. Because they were excited about a new phase. Porque estaban They were excited emocionados de about esta the nueva opportunity of etapa. a new life. Say a new life. Emocionados de las oportunidades de una nueva vida. Question, how excited are you about ¿Qué 2011? tan emocionados están ustedes con el 2011? Are you excited enough to invest into it? ¿Tan emocionados como para invertir en el 2011? Because I can guarantee you that your life will change. Porque yo les garantizo que su vida va Your a cambiar. family will change. Su familia va a Your cambiar. career will change. Su carrera va a Your cambiar. business will Su change. negocio va a cambiar. I want to talk a little bit about Laura and Tony because they're here. Quiero hablar de Laura y Tony. And porque because están they're aquí. here, I'm going to say good things. Y como están aquí, voy a decir solo cosas buenas. But I like the fact that when Tony and Laura took over that restaurant, right? Pero a mí me gusta que Compa. cuando ellos tomaron este restaurante, el Compa, They started making changes, empezaron a hacer cambios, investing into the restaurant. invirtiendo en el For a long restaurante. time, it was the same, right? Por mucho tiempo fue el Those of mismo. us that have been going there for many years, it was the same. Los que teníamos muchos años de ir ahí, era siempre lo mismo. But they started adding this, adding that. Pero empezaron a agregarle esto, lo otro, lo otro. Little things. Cositas, But significant pero things, right? significantes. Other screens there, you know? Que The menu has pantallas, changed. que el menú The cambió. menu has changed more in the last 3 years that in the previous 10, how long has it been in business? 15? 20 years. El menú cambió más en esos últimos 3 años que en los 20 que tenía este negocio de estar See, abierto. you got to be able to believe enough in your business, in yourself, in your family to invest into it, because if you do that, then you're going to see the growth take Usted tiene que place. ser capaz de creer en su negocio, en su vida, en su familia, como para invertir. If you hold on to the seed, right, Si usted mantiene la semilla, se deja la semilla, nothing's going to happen nada va a pasar. unless you let it go. A menos que usted deje. Is this suelte la making semilla. sense? ¿Tiene sentido? How much time do I have? Last thing. 30 minutes. One last point. Verse 73. The priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, some of the people, the temple servants, and all Israel lived in their cities. And when the 7th month came, the sons of Israel were in their cities. Y habitaron en sus ciudades los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Verse 1 of chapter 8, and we're done with this. And all the people gathered as one man at the square which was in front of the water gate, and they asked Israel, the scribe, to bring the book of the law of Moses, which the Lord had given to Israel. Y este es el 8:1 y es lo último. Dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Write this down. Escriban esto. People that participate are people that are happy. La gente que participa es gente que es feliz. You want to keep your group happy, you want to keep your family happy, Si ustedes quieren, allow them to participate. si ustedes quieren tener a su grupo, a su familia feliz, permítanles participar. Allow your team to participate. Allow them. Permitan a su equipo participar. Because when they participate, they're happy. Porque cuando lo hacen están felices. Now, who are they going to criticize if they're doing the work? ¿Quién va a criticar si ellos son los que están haciendo el trabajo? Who's going to criticize, right? ¿Quién va a ser el que If you're critica? doing the work, would you criticize? Of Si course usted está not. haciendo el trabajo, usted va a empezar You're a too criticar. busy doing the No, work, right? usted está muy Who are the people that ocupado usually criticize? haciendo el trabajo. ¿Quiénes son The ones that don't do anything. los que generalmente critican? Son That's Sister Jenny. I could do better than her. los que no hacen nada. And Sister Jenny says, go for it if you can. Yo puedo hacerlo mejor que la hermana Jenny. La hermana Jenny lo que dice es, dele, Right. hágalo. ¿Cierto? Because from over there, from the chair, everything is easy, right? Porque de esas sillas todo se ve fácil. Hey, Pastor David, I could do better than him. Pastor David, yo podría And David says, hacerlo mejor. go for it, Y Pastor dice, dele, right? ¿cierto? The more people that participate, the happier the group is. Entre más gente participa,
más feliz es el grupo. Try it with your family. Inténtelo con su familia. Remember what we Pruébalo. told you the other day? Maybe at the beginning they're not going to do everything the same way you want them or the same way you do it. It's El otro día yo les okay. dije, tal vez al principio no van a hacer exactamente igual que usted lo hace, pues está But bien. let them do it. Pero déjenlo hacerlo, déjenlos. Don't say anything. Just hug them. Hey, good No job. digan nada, Even if you abrácenlos y didn't like the díganle buen beans, right? trabajo. You ask your girls or your kids to cook and they cook and you just like didn't come out the best. It's okay. Hug them. Si usted les pide a sus hijos que cocinen y tal vez no salió muy bien, no importa, abrácelos. But the more they do, the more they become part of it. They're happier because they're participating in the word. Entre más lo hacen, entre más se vuelven parte del equipo, No. son más felices. As a pastor, I want a happy congregation. Como pastor yo quiero una congregación feliz. Someone will be going up to you and say, look, I need you to get involved. I want you to work. Y por eso ahora yo los voy a contactar y les voy a decir, yo How necesito many que of ustedes you are trabajen. willing to work this year in this congregation, ¿Cuántos están 2011? aquí? That you're willing Quieren to put trabajar. in, invest time so En you el can be a 2011. blessing to other people. Isn't that great? ¿Cuántos quieren invertir tiempo para hacer una bendición para otra gente? If you have this much time, then I'll accommodate. If you have this much, I'll accommodate too. Si But ustedes at solo least do tienen- something. Si ustedes solo tienen un poquito de tiempo, yo me acomodo. Si tienen mucho tiempo, también me acomodo. Pero You hagan with me algo. here? ¿Están conmigo? And the more we work together, the happier group we are. Y entre más trabajemos juntos, seremos un grupo más And feliz. the happier group we are, the happier group we Y are, entre más felices sea este the more grupo, work we do. See how everything is affected like that? más trabajo hacemos. Ven cómo todo se afecta con eso. Get your group involved. Involucre a su grupo. Let them participate. Déjelos participar. And you'll have a happy group. Y va a tener un grupo feliz. Okay, stand with me. Estamos listos. Stand with me this evening. Pongámonos de pie.